kita akan sama-sama berbicara mengenai yang namanya love, saudara. Today we're going to talk about love, brothers and sisters. Nah, love ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Love is something very important in our lives as human beings. Satu kali ada satu orang psikolog ya yang bernama Viktor Frankl. Once there was a psychologist called Viktor Frankl. Viktor Frankl merupakan satu orang yang ditangkap oleh pasukan Nazi Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua dan dia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. So Viktor Frankl was a man who was caught by the Nazis during World War II and he was placed into concentration camp. Lalu di dalam kamp konsentrasi tersebut, Viktor Frankl dia mengamati kenapa ada orang-orang yang cepat mati di dalam kamp konsentrasi tanpa dibunuh. Lalu ada orang-orang yang mereka lebih bisa bertahan hidup. So while Viktor Frankl was in concentration camp, he observed why were there some people who died very early, whereas there were some people who lived longer and had much more resilience. Lalu Viktor Frankl menemukan begini ya, orang-orang yang di dalam kamp konsentrasi dan mereka diperlakukan dengan sangat buruk, mereka yang bertahan hidup adalah orang-orang yang mereka punya meaning of life. And Viktor Frankl found that in the concentration camp where all of these prisoners were treated very poorly, the people who lived on were people who had hope. Dan meaning of life itu salah satunya didapat dari yang namanya sense of love. And one of the meanings of life comes from this sense of love. Orang-orang yang ada di dalam kamp konsentrasi, mereka memutuskan saya harus tetap hidup karena saya masih punya istri yang harus saya temui setelah saya selesai dari kamp konsentrasi. Setelah perang selesai, saya akan harus ketemu dengan istri dan anak saya misalnya. People in the concentration camp who lived on had thoughts like, I have a wife who I must meet and who I would like to see after I am released from concentration camp. Dan orang-orang yang memiliki itu ya, perasaan mereka dicintai dan ada orang yang menunggu mereka, itu adalah orang-orang yang menurut Viktor Frankl itu bisa bertahan sampai akhir daripada perang. Dan mereka bisa keluar hidup-hidup dari kamp konsentrasi. And these people who had a sense of love and a sense of someone awaiting them, according to Viktor Frankl, these were the people who were able to survive and live on past their trials in the concentration camp. Sementara orang-orang yang tidak punya meaning of life, mereka yang tidak punya perasaan mereka dicintai, itu mereka akan dengan sendirinya mereka mati dan mereka kehilangan pengharapan dan mereka just die di atas tempat tidur mereka. Meanwhile, people without meaning of life, without a sense of love and hope, they're the ones who died quickly on their deathbed. Nah, ini merupakan satu penemuan yang sangat penting di dalam dunia psikologi dan saudara bisa membaca bukunya yang ditulis oleh Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. This is a very important finding in the field of psychology, and you can read Viktor Frankl's book, Man's Search for Meaning. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan ya sekali lagi mengenai tema cinta di dalam terang dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Today we'll meditate again on the theme of love from John chapter 2. Mari kita sama-sama membuka John chapter yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Let us turn once again to John chapter 2 verses 1 to 11. Kalau sudah dapat, minta Vinka bacakan untuk kita sekalian. John chapter 2 verse 1 to 11. John chapter 2 verse 1 to 11. I'll read it for us. On the third day there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water now become wine and did not know where it had come from, though the waters who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you've kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. Can I ask Brother Rafi to lead us in prayer?
as your servants, keep our angel in us, in explaining us your words, Father. Your true words, your word that give us life and give us directions, and also the love that you may share upon us. Thank you, God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amin. Saudara sekalian, pada waktu kita melihat Injil Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur merupakan mujizat pertama. But brothers and sisters, when we come to the book of John, we can see that this miracle of Jesus turning the water into wine is his first miracle. Kalau saudara membandingkan dengan mujizat Tuhan Yesus yang dicatat misalnya di dalam Injil Markus, If you compare this miracle with the miracles of Jesus, for example, in the book of Mark, maka Markus dia mencatat bahwa mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus pertama kali itu adalah mujizat mengusir setan. Mark portrayed Jesus' first miracle to be the miracle of exorcism in a synagogue. Hal yang lain ya saudara, kalau kita bandingkan Injil Yohanes dengan Injil Markus adalah waktu di dalam Markus Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus itu mengerjakan di dalam sinagog, itu public space. Dan semua orang tahu Tuhan Yesus mengusir setan. So the difference between the book of Mark and the book of John is that when Jesus cast out the demon in the synagogue, this was a very public place and many people witnessed it. Tetapi di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, maka kita melihat tidak semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus mengerjakan itu, saudara. But in the book of John, when we see that Jesus turns water into wine, not everyone knew that he had done this miracle. Jadi pada waktu Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus pertama kali mengerjakan mujizat dan itu adalah mengubah air menjadi anggur di dalam satu pernikahan kecil, di dalam satu konteks yang sangat subtle, ini merupakan satu hal yang harusnya menarik kita untuk berpikir kenapa ini dicatat di dalam Injil Yohanes sebagai mujizat pertama. So when John chooses this miracle of turning water into wine in a very small private wedding in a domestic setting, we need to ask ourselves, why did John choose this miracle as the first miracle in his book? Apalagi kalau saudara melihat ayat yang ke-11 ya. Especially if you see in verse 11. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur ini dikatakan sebagai tanda pertama daripada Tuhan. We see that in verse 11, this miracle of turning water into wine is Jesus' first sign. Nah, kata pertama, ya kata first sign, itu ada dua pilihan di dalam bahasa Greek. So the word first used for the first sign has two different possible meanings in Greek. Pertama, saudara bisa pakai kata protos. So firstly, you can use the word protos. Protos seperti prototype gitu ya. Jadi memang betul-betul yang pertama dari urutan 2, 3, 4 dan seterusnya. So you can use the word proto as in prototype. So it's the first in a sequence of numbers. Akan tetapi di dalam bahasa Greek yang juga digunakan dalam ayat yang ke-11, kata pertama itu bukan pakai kata protos tapi pakai kata arche. But in the Greek, you can also use the word archen instead of the word protos for first. Arche itu apa? Arche itu merupakan satu hal yang bukan saja pertama tapi juga principle. So what is arche? So arche is a word that says it is not only the first chronologically, but it is also the primary or principle. Jadi kalau saudara mengingat misalnya Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, itu di dalam bahasa Greek dikatakan en arche en ho logos. Pada prinsipnya adalah firman. So if you remember in John chapter 1 verse 1 where it says in the beginning was the word used here was arche. Jadi kita akan coba sama-sama melihat ya, kenapa sekali lagi tanda yang sangat domestik ini, yang sangat subtle, mengubah air menjadi anggur itu dikatakan sebagai tanda yang prinsipal. So once again we'll see why is this miracle that is private, that is domestic, turning water into wine, has been written as the first or arche sign. Dan kalau ini merupakan tanda yang paling prinsipal, maka berarti tanda mengubah air menjadi anggur itu harus menjadi satu hal yang paradigmatik untuk kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. And if this is indeed the principal or primary sign, turning the water into wine, then it is paradigmatic to us understanding Jesus' subsequent signs and ministry. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengerti mujizat pertama di dalam Injil Yohanes, kita juga akan sulit untuk melihat pelayanan Tuhan Yesus di dalam chapter-chapter berikutnya.
In other words, if we do not understand Jesus' first miracle and sign, it will be difficult for us to interpret his subsequent signs in the book of John. Kita akan melihat 11 ayat ini hanya di dalam 3 pertanyaan. Di manakah Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan, dan siapakah Yesus? We will look at these 11 verses through 3 questions. Where was Jesus? What did Jesus do? And who is Jesus? Yang pertama, saudara, di manakah Tuhan Yesus? Firstly, where was Jesus? Saudara, kalau saudara melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam pernikahan di Kana. If you look at verses 1 to 4, you see here's a wedding in Cana in Galilee. Dan pernikahan ini merupakan satu pernikahan yang di dalam satu masalah karena mereka kehabisan anggur. And this wedding had a problem. They had run out of wine. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, maka yang namanya pernikahan itu sama seperti dalam tradisi-tradisi yang lain tentu saja. Yang namanya pernikahan merupakan satu hari yang sangat penting. So with the Jewish tradition, as in many other traditions, the wedding day is an incredibly important day. Jadi orang Yahudi mereka biasa merayakan pernikahan di dalam 7 hari. So the Jewish people used to celebrate their weddings in 7 days. Dan di dalam pernikahan tersebut mereka juga men-celebrate, merayakan dengan adanya wine. And in these 7 days, they also celebrated using wine. Pernikahan di dalam tradisi Yahudi begitu pentingnya sampai rabi Yahudi mereka mengizinkan murid-muridnya untuk tidak berpuasa kalau mereka ada terima undangan pernikahan. A wedding is such an important occasion in the Jewish tradition that rabbis allowed people to cancel their fasting when they go to a wedding. Saya satu kali mengingat ya waktu saya pertama kali dan satu-satunya kali menikah. I remember the first and only Hampir time salah I got ngomong. married. Ya, waktu kami akan menikah, saya berusaha untuk membatasi jumlah orang yang datang. When we were about to get married, I tried to put a limit on the number of people who came to our wedding. Semakin sedikit semakin baik. The less the better. Ya. Akan tapi pada waktu kami mempersiapkan pernikahan, maka kemudian ada sedikit ketidaksesuaian pendapat, misalnya ada disagreement antara saya dengan papa saya. But while we were preparing for our wedding, there was some disagreement or difference in perspective between me and my father. Karena papa saya mereka ingin untuk mengundang lebih banyak orang untuk datang ke dalam pernikahan saya. Because my father wanted to invite much more people to my wedding. Lalu saya ingat akhirnya saya setuju untuk memperbesar jumlah orang yang datang karena saya mendengar papa saya mengatakan hal seperti ini. And then in the end, I agreed to invite more people to our wedding because my father said this. Papa saya mengatakan seperti ini ya. Pernikahanmu itu bukan acaramu saja. Ini acaranya papi. My father said, your wedding is not just your occasion, it is my occasion also. Begitu. Jadi itu kira-kira mirip dengan tradisi orang Yahudi. Jadi ada pernikahan, lalu di dalam pernikahan yang sangat penting di mana para rabi juga diundang, yang namanya anggur itu habis. And so this is very similar to the Jewish tradition in which many people came, and then while the rabbis were there, the wine ran out. Dan anggur yang habis di dalam acara pernikahan itu bukan hanya memalukan untuk semua keluarga besar. And wine running out was not only an embarrassment to the extended family, tetapi juga khususnya untuk bridegroom ya, untuk si mempelai pria itu bisa menghasilkan satu legal consequence. but more importantly for the bridegroom, it could even have legal consequences. Jadi keluarga mempelai wanita itu bisa men-sue mempelai pria kalau mereka tidak bisa provide wine untuk para tamu. So the family of the bride could sue the family of the bridegroom if they did not provide enough wine. Jadi ini adalah satu konteks di mana Tuhan Yesus itu datang di sana, di dalam pernikahan yang tidak ada, yang kekurangan wine. So this is the context into which Jesus stepped in. This is a wedding that had run out of wine. Dan saudara bisa bayangkan itu, ayah mempelai pria akan berpikir bagaimana tentang anaknya gitu ya. And you can imagine that the bridegroom's father thought, oh, what's going to happen to my son? Apalagi ayah mempelai wanita. Let alone the bride's father. Nah, tetapi kalau kita sama-sama melihat Injil Yohanes chapter yang kedua ini hanya di dalam permukaannya, saudara, maka kita akan berpikir, ya memang ini hanya sekedar masalah domestik, bukan? Cuman pernikahan kecil di kota kecil. We look at John chapter 2 on the surface, this is not just a small matter, it's just a domestic issue in a small wedding. Tapi kalau kita sekali lagi ya berusaha untuk mengerti Injil Yohanes dari terang seluruh perjanjian lama, maka kita akan melihat bahwa ini punya satu implikasi teologis.
But if you want to understand the book of John once again through the lens of the entire Old Testament, you see that there is a theological implication. Kita akan coba pikirkan ya, apa yang dimaksud dengan wedding dan juga wine di dalam perjanjian lama. We will look at what it means to have a wedding and also the importance of wine in the Old Testament. Saudara, di dalam perjanjian lama, maka the first wedding itu adalah wedding antara Adam dan Hawa. In the Old Testament, the first wedding was that of Adam and Eve. Jadi persatuan antara Adam dan Hawa di dalam pernikahan tersebut merupakan satu joyful dan intimate union yang dikerjakan di hadapan Tuhan. So the union of Adam and Eve was a joyful and intimate one that was done before God. Tetapi pernikahan Adam dan Hawa itu bukan an in itself, saudara. But the wedding of Adam and Eve is not an end of it in itself. Karena pernikahan Adam dan Hawa itu nanti akan menunjuk kepada pernikahan antara Allah dengan Israel. Because the wedding of Adam and Eve is pointing towards the wedding between God and Israel. Nah, kita seringkali melihat ya bahwa perjanjian Allah dengan Israel di Gunung Sinai itu merupakan satu perjanjian legal saja. We can't look at the covenant in Sinai just as a legal covenant between God and Israel. Akan tetapi kalau kita melihat bersama-sama dari kitab Yehezkiel, maka saudara akan menemukan bahwa perjanjian antara Allah dengan Israel di Sinai itu seperti pernikahan, saudara. But if you look in the book of Ezekiel, you see that the covenant between God and the Israelites on Sinai is like a wedding covenant. Mari kita coba sama-sama lihat Yehezkiel pasal yang ke-16. Let us turn there together. Ezekiel chapter 16. Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ezekiel chapter 16 verse 8. Yehezkiel pasal yang pertama Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ezekiel chapter 16 verse 8. Nah, saya nggak tahu kalau di dalam bahasa Inggrisnya apa, tetapi di dalam bahasa Indonesia, maka judul yang diberikan adalah Allah mengambil Yerusalem menjadi istrinya. I'm not sure about the title in English, but the title in the Indonesian Bible is The Lord Taking Jerusalem as His Bride. Dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. And verse 8 says, When I passed by you again and saw you, behold, you were at the age for love, and I spread the corner of my garments over you and covered your nakedness. I made my vow to you and entered into a covenant with you, declares the Lord, and you become mine. Ini merupakan satu tindakan Allah untuk mengambil Yerusalem, untuk mengambil Israel menjadi istrinya, dan itu dikerjakan di mana? Itu dikerjakan pada waktu di Sinai, pada waktu Allah dan Israel itu enter into a covenant. so this is the Lord entering to the act of taking Israel or Jerusalem and His bride, and He points to the time when a covenant was made with Israel on Mount Sinai. Jadi Allah menikah dengan Israel di Sinai. So the Lord married Israel at Sinai. Itulah kenapa saudara, di dalam perjanjian lama, maka berkali-kali para nabi mengatakan ketidaktaatan Israel itu seperti seperti seorang istri yang melakukan adultery. That is why multiple times in the Old Testament the prophets referred to Israel's rebellion as a wife that is being faithless to her husband. Israel dibuang dari tanahnya karena mereka berselingkuh dengan Allah bangsa lain. Israel was exiled because they committed adultery with other gods. Tetapi Tuhan itu berjanji bahwa satu kali dia akan kembali dan mengambil Israel menjadi istrinya lagi. But God promised that one day He would return and take Israel as His bride once again. Dan di dalam pernikahan antara Allah dengan Israel, maka juga akan ada yang namanya wine yang akan dialirkan. And in the marriage between God and Israel, there would also be wine that is poured out. Saudara, di dalam perjanjian lama ya, kita pada waktu memikirkan wine ini merupakan satu berkat Tuhan yang Tuhan itu akan berikan ketika orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. So if you look at the Old Testament, wine is a symbol of blessing that the Lord was going to give to His people when they enter into the promised land. Pada waktu orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, mereka tidak minum wine. When the Israelites walked in the wilderness for 40 years, they did not have wine. Wine itu baru akan diberikan ketika mereka ada di dalam tanah perjanjian. Wine was only going to be given when they reached the promised land. Itulah kenapa kalau kita misalnya membaca ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-39 misalnya. That is why when we read in the book of Deuteronomy chapters 28,
verse 39. verse 39. Maka di sana dikatakan bahwa yang namanya anggur itu tidak akan ada lagi di Israel ketika mereka dibuang oleh Tuhan. The Bible says that there is going to be a lack of wine when Israel becomes the unfaithful bride of God. Jadi di dalam perjanjian lama yang namanya pernikahan antara Allah dengan umatnya ini merupakan satu pernikahan yang juga akan ditandai dengan wine. So in the Old Testament, this wedding that is between God and his people is also going to be blessed by wine. Waktu Tuhan nanti mengambil Israel lagi menjadi istrinya, maka Tuhan akan memberikan anggur yang baru. Later, when God takes Israel as his bride, once again, he is going to give new wine. Sehingga pada waktu kita melihat latar belakang di dalam perjanjian lama ya saudara, maka kita bisa mengerti kenapa kehadiran Tuhan Yesus di dalam pernikahan di Kana yang kekurangan wine ini luar biasa pentingnya. So looking at the Old Testament, we can now understand why Jesus' arrival at this wedding that had no wine has so much significance. Karena pernikahan yang kekurangan wine itu persis sama seperti kondisi Judaism. Because this wedding that had no wine was a metaphor for the state of Judaism at that time. Pernikahan yang tanpa wine itu menggambarkan satu relasi di mana Allah itu tidak hadir dan tidak memberkati umatnya. A wedding without wine is a sign that God was not blessing this and that God had no blessing for his people. Dan pada waktu bangsa Israel mereka menyadari mereka tidak punya kehadiran Allah yang permanen di tengah-tengah mereka, akibatnya adalah mereka punya satu kebutuhan untuk terus-menerus membersihkan diri mereka. And when the Israelites finally realized that they no longer had the permanent presence of God among them, they had a need to continually cleanse themselves. Nah, kita akan coba sama-sama lihat ya. Setelah Maria hari itu mengetahui bahwa pernikahan di Kana yang sedang mereka hadiri kekurangan wine, apa yang dikerjakan Maria? Maria mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. So let's have a look. What did Mary do when she found out that this wedding had run out of wine? She came to Jesus and said, "They have no wine." Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, But, Mau- Jesus said to her, "Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba?" "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." Nah, saudara, pada waktu saudara melihat bagian ini ya, saudara akan mengerti. Setelah Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba, maka kemudian beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus memberikan yang namanya wine tersebut. You'll see in this section that not long after Jesus said this, he did indeed provide the wine. Pertanyaannya adalah kenapa? The question is why? Kenapa Tuhan Yesus akhirnya memberikan wine? Padahal sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba kepada ibunya. So why did Jesus provide wine when just a moment ago he said, "Woman, my hour has not yet come"? Nah, yang terjadi di dalam pernikahan di Kana itu bukan seperti adegan Master Chef, saudara. What happened at the wedding in Cana is not like MasterChef. Kalau saudara tahu Master Chef ya, kadang-kadang seringkali ya, orang itu harus memasukkan satu ingredients pada waktu yang tepat. You see on MasterChef, people sometimes have to put in ingredients at the exact moment. Atau mereka harus membiarkan yang namanya kue itu ada di oven di dalam jangka waktu yang sangat tepat. Or they have to make sure the cake goes into the oven in a very precise time. Kalau tidak, itu bisa undercook atau overcook, bukan? Not it can be under or overcooked. Nah, jadi pada waktu kadang-kadang orang membaca bagian ini, mereka berpikir bahwa yang namanya Maria itu terlalu cepat minta supaya anggur itu diberikan. Padahal kalau dia mau tunggu 15 menit lagi, itu juga akan tetap diberikan oleh Tuhan Yesus. So some people think, oh, Mary asked for the wine too quickly. If only she'd waited 15 minutes, Jesus would have done this miracle anyway. Tapi sekali lagi ya saudara, kita mengerjakan yang namanya expository preaching supaya kita mengerti teks di dalam konteks. Once again, brothers and sisters, we're conducting expository teaching so that we understand the text within the context. Jadi pernikahan di Kana itu tidak bisa dimengerti dari perspektif Master Chef. So the wedding of Cana cannot be understood from the perspective of MasterChef, Tapi kita harus mengerti di dalam perspektif yang lebih luas. but we have to understand from a wider perspective. Again, sekarang kita coba sama-sama lihat ya. Kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba? Apa maksudnya? So what did Jesus mean when he said, "My hour has not yet come"? Nah, di dalam seluruh Injil Yohanes yang disebut sebagai the hour of Jesus atau saatnya Tuhan Yesus itu always refer kepada penyalipannya, kepada kematian dan juga kebangkitannya. In the book of John, whenever the words "the hour" is used, it is referring to Jesus' return to the Father and
which begins with his crucifixion. Nah ini aneh sekali saudara, karena Maria sedang berbicara, look, mereka sekarang kehabisan anggur. It's very strange because Mary's saying, look, they've run out of wine now. Tetapi Tuhan Yesus itu berbicara mengenai kematian dan juga kebangkitannya. But Jesus is talking about his death and his resurrection. Jadi di dalam bagian ini itu memang ada yang namanya deliberate miscommunication yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. So in this section, there is a kind of deliberate miscommunication here between Jesus and Mary. Jadi Maria memperlakukan pernikahan yang kekurangan anggur sebagai pernikahan yang kekurangan anggur, itu satu insiden yang mungkin biasa di kota kecil. So Mary's just talking about this wedding that ran out of wine that was ordinary. Maybe it happens a lot in her town. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia memperlakukan pernikahan yang kurang anggur itu sebagai satu parable. But Jesus at that time, he was using this wedding that had run out of wine as a parable. This is the parable between the wedding of God and his people. This is a parable between the wedding of God and his people. Dan wine untuk pernikahan antara Allah dengan umatnya itu hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan. And wine for the marriage between God and his people was something that only Jesus can provide. Jadi yang pertama, di manakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada di dalam pernikahan yang kekurangan anggur. Dan itu melambangkan pernikahan Allah dengan umatnya. So firstly, where was Jesus? Jesus was at a wedding without wine, and this symbolizes the relationship between the wedding between God and his people. Lalu yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? And secondly, what did Jesus do? Saudara, kalau saudara melihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, If you look at verse 5 to 8, maka di situ Tuhan Yesus dia menyuruh orang untuk mengambil 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ayat yang ke-6. so you see here verse 6 that Jesus asks the people to get 6 stone water jars that were there for the Jewish rites of purification. Nah, stone water jars itu ada di dalam tempat pernikahan tersebut. So these stone water jars were present at the wedding. Stone water jars tersebut digunakan untuk apa? What was the role of these stone water jars? Stone water jars itu adalah satu jar yang berisi air dan air itu digunakan untuk mencuci tangan setiap orang yang akan masuk ke dalam pernikahan. Untuk mereka membersihkan diri menurut tradisi Yahudi. Stone water jars were used for the guests to wash their hands before they came into the ceremony as per their Jewish tradition. Jadi sebelum mereka bisa menikmati pesta pernikahan, mereka harus meng-cleanse diri mereka terlebih dahulu. Mereka harus membersihkan diri mereka terlebih dahulu. So before they could enjoy the wedding, they would have to cleanse themselves first. Tetapi yang namanya stone water jars itu juga sekaligus merupakan satu representasi dari larger purification system di dalam Second Temple Judaism. But the stone water jars was a small part of a wider purification system used in the Jewish religion. Orang harus cuci tangan sebelum masuk ke pesta pernikahan sama seperti orang harus membersihkan diri mereka sebelum orang bisa beribadah di bait Allah. People had to wash their hands before going to a wedding in the same way that people had to wash them and cleanse themselves before they enter into the temple. Jadi the water jars itu melambangkan ada satu basic problem yang terjadi di dalam relasi antara Israel dengan Allah sendiri. So the water jars symbolize that there is a problem with the relationship between God and Israel itself. Ada orang-orang yang mereka tergolong dirty ya, yang enggak clean gitu. Dan juga ada Allah yang kudus. Itu masalahnya. The problem is that there are people who are unclean and that there is a God who is holy. Dan ini merupakan satu hal yang diadres oleh water jars tersebut. And this is an issue that is addressed by the water jars. Akan tetapi di dalam bagian ini, saudara bisa menemukan ada masalah inherent di dalam water jars tersebut. But here you see that there is an inherent problem with the water jars themselves. Ada masalah yang inherent di dalam bagaimana unclean people itu dibersihkan supaya mereka bisa bertemu dengan Allah. There is an inherent problem with how these impure people have to cleanse themselves before they come to God. Yang pertama-tama saudara melihat ya bahwa di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa water jarsnya itu cuma 6. First of all, you see that in verse 6 that there are only 6 stone water jars.
6 itu angka incompleteness di dalam tradisi Yahudi. 6 is the number of incompleteness in the Jewish religion. Jadi jumlah water jars itu sendiri itu sudah menunjukkan bahwa mereka itu incomplete. Mereka tidak bisa sufficient untuk meng-cleanse orang perfectly di hadapan Tuhan. So the number 6 itself represents that they would be unable to cleanse themselves perfectly before God. Dan air yang digunakan hanya bisa membersihkan orang dari luar, bukan dari dalam. And the water that's used can only cleanse people from the outside, not from the inside. Dan itu juga hanya bisa membersihkan sementara, karena mereka harus membersihkan diri mereka lagi di kesempatan yang berikutnya. And it's only temporary cleansing. They'll have to cleanse themselves again next time. Jadi ada pernikahan yang kekurangan anggur, dan ini melambangkan relasi Allah dengan umatnya. So there is a wedding that is lacking wine, and that is a representation of God's relationship with his people. Tapi juga ada cara pembersihan ya, yang di dalamnya itu sendiri dia important untuk mengerjakan tujuannya. But there is a method of cleansing that is very important in terms of reaching its Itulah end. kenapa di dalam tradisi Yahudi orang perlu yang namanya cleansing terus-menerus. That is why in the Jewish religion people require cleansing over and over again. Karena mereka belum pernah bertemu dan mereka belum pernah menikmati yang namanya kepenuhan dari pernikahan Allah dengan umatnya. Because they had never met and never fulfilled the fullness of the wedding between God and his people. Mereka tidak ada acceptance dan juga celebration. They have no acceptance, they have no celebration. Sudah beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih kuliah psikologi, A few years ago when I was still studying psychology, saya mendadak mengamati ada satu perubahan perilaku yang terjadi dalam hidup saya gitu. I observed that there was a big change in my life. Ada periode tertentu di mana saya itu mengalami yang namanya OCD. There was a period where I was experiencing OCD. Saudara tahu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Do you know what OCD is? Ya itu apa? Ada waktu-waktu tertentu di mana saya itu memutuskan untuk cuci tangan berkali-kali. There were certain times of the day where I decided I need to wash my hands multiple times. Like bisa 5, 6, 7 times. Might be 5, 6, 7 times Di dalam satu kesempatan yang sama. in the same opportunity. Lalu bukan itu saja, saudara. Saya juga ada di dalam hari-hari yang sama, saya juga menemukan setiap kali saya mau keluar masuk boarding house ya, kos-kosan gitu. Saya berkali-kali harus memeriksa apakah gembok itu masih terkunci atau tidak. And not just that, brothers and sisters, on the same day I found that I would need to check my lock multiple times as I left my dorm. Jadi setelah saya kunci, terus kemudian saya masuk ke dalam kos gitu, saya mesti cek lagi, saya keluar lagi, terus lihat, terus pikir itu tadi udah kekunci belum ya, atau cuma di dalam imajinasi saya? So I would go out, lock the door, and then check it again, but then walk away and ask myself, am I imagining it? Have I actually locked the door? Dan saya mesti bolak-balik untuk memastikan itu semuanya, kayak orang gila beneran. I had to go back and forth multiple times to double check. I was crazy at that time. Ya karena waktu itu saya belajar psikologi, saya tahu I'm having an OCD here. And I was studying psychology, so I knew I was having OCD. Terus saya tanya, kenapa saya bisa tahu-tahu mengerjakan ini semua ya? And I asked myself, why am I doing all these things? Lalu saya sadar satu hal, saudara. And I recognized something. Hari-hari itu atau tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun di mana saya betul-betul questioning apakah saya adalah orang yang memang diselamatkan. Those years were the times when I was really questioning whether or not I was truly saved. Itu assurance of salvation itu mendadak hilang di dalam hidup saya. The assurance of salvation was gone in my life. Dan pada waktu saya nggak rasa saya truly accepted di hadapan Tuhan, then I have to cleanse myself over and over again. And because I didn't feel truly accepted by God, I felt like I had to continually cleanse myself. Dan saya harus periksa gembok itu karena saya rasa insecure. And I had to keep checking the lock because I felt so insecure. Jadi sama seperti di dalam bagian ini ya, ketika kita melihat ya, ada masalah yang sangat besar, pernikahan Allah dengan umatnya yang digambarkan di dalam pernikahan di Kana itu tidak ada anggur, tidak ada acceptance. Then kita bisa menemukan di dalam tradisi Yahudi mereka perlu cleansing and cleansing and cleansing and cleansing untuk memastikan mereka bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. The same as in the section, so there is no wine at the wedding, and there is no blessing and no assurance from God. Then the Jewish people had to cleanse themselves over and over again to assure that they can enter into God's presence. Tapi setelah Tuhan Yesus meminta supaya 6 bejana pembasuhan itu diisi air, But when Jesus asked for these purification vessels to be filled with water, maka Tuhan menyerahkan mereka untuk mereka memberikan
yang namanya air tersebut kepada pemimpin pesta. So Jesus allowed this water to be given to the master of the feast. Dan pada waktu diberikan, maka yang namanya air itu sudah berubah menjadi anggur, sudah. And when it was given over, this water had turned into wine. Jadi air yang digunakan untuk purification itu sudah diubah oleh Tuhan menjadi yang namanya the wine of joy and celebration. So this water that was used for purification had been turned into wine by God that is a symbol of joy and celebration. Jadi seperti Tuhan Yesus mengatakan, sekarang di dalam pernikahan ini tidak perlu lagi ada pembasuhan. Pembasuhan sudah selesai. Sehingga sekarang kita bisa punya yang namanya anggur yang berkelimpahan. So if Jesus is saying at this wedding, you do not need to be cleansed anymore. You have received cleansing. What I give you now is wine that is the fullness of joy. Jadi ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, dia secara parabolik ya, mengatakan bahwa sekarang pernikahan antara Allah dengan umatnya betul-betul sudah terjadi. So when Jesus turned the water into wine, he is saying that the wedding between God and his people now had truly happened. Terjadi karena Tuhan Yesus sekarang sudah hadir di tengah-tengah mereka. It has happened because Jesus is now present among them. Saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam bagian ini itu bukan hanya sekedar mujizat ini ya, chemical biasa. So what happened in this section is not just a chemical reaction. Jadi ada satu orang yang dia ketika menjelaskan ini, dia berusaha untuk menjelaskan dari mana dari yang namanya H2O itu bisa menjadi I don't know the chemical formulation for wine. So there are people who, when they're studying this section, try to justify how water, H2O, can turn into alcohol with ethanol in it. Ini bukan masalah chemical miracle, saudara. Ini merupakan gambaran dari gospel itu apa sebetulnya. But this is not a story about a chemical miracle. This is the story of the answer to the problem of religions. Ada unclean people and a holy God. There are unclean people and a holy God. Atau imperfect man dengan the perfect divine. Or the imperfect man with a perfect divine. Ini merupakan masalah yang ada di dalam setiap agama. This is the problem that is present in every religion. Bagaimana the imperfect man itu bisa mengalami union dengan the perfect divinity? How can the imperfect man have peace with the divine perfect God? Bagaimana bisa menjembatani dua hal tersebut? How can you bridge these two problems? Dan apa yang bisa ditawarkan oleh Injil sebetulnya untuk menjembatani antara the unclean man and the perfect and holy God? And what can be offered by the gospel that can bridge the gap between unholy man and holy God? Saudara, sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba. Once again, Jesus said that my time has not come. Dan waktu Tuhan Yesus itu tiba ketika Tuhan Yesus nanti naik ke atas kayu salib. And the time for Jesus comes when he goes up on the cross to be crucified. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ketika dia mati di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus dia mencucurkan darahnya, saudara, di atas kayu salib. And when Jesus Christ was hanging from the cross, he shed his blood. Dan itu adalah darah yang dikeluarkan untuk pengampunan dosa. And that is blood that was shed for the forgiveness of sins. Dan darah yang dikeluarkan untuk pengampunan dosa itu sedemikian sempurnanya sampai kemudian darah yang sama itu adalah darah yang akan mempersatukan Allah dengan manusia untuk selama-lamanya. And blood that was shed for the forgiveness of sins is so pure that it is this that can now reconcile man with God. Jadi pada saat yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib dan dia mencucurkan darah pengampunan dosa, darah tersebut membersihkan orang dan juga sekaligus memberikan sukacita karena hari itu dia bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. So when Jesus went up on the cross and he shed his blood, this blood purifies us and unifies us with God, and it also gives great joy because we are now reconciled with God forever. Dan di dalam synoptic tradition ya, di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas, And in the synoptic tradition in the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang namanya anggur perjanjian ini adalah darahku sendiri yang dicurahkan untuk penebusanmu. Jesus says that this true wine is my blood that has been shed for you. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, kalau orang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak ada yang namanya hidup yang kekal.
Jesus says in John chapter 6, "He who does not eat of my flesh and drink of my blood cannot have eternal life." Apa anggur yang diberikan Tuhan Yesus di dalam pernikahan yang hampir hancur tersebut? What blood did Jesus Christ give in this wedding that was nearly a disaster? Sekali kalau pernikahan yang hampir hancur tersebut merupakan pernikahan antara Allah dengan umatnya, karena umatnya menyeleweng, maka anggur yang Tuhan berikan, anggur sukacita yang membersihkan dan sekaligus menyatukan merupakan darahnya sendiri. And so Jesus Christ in this wedding that was almost destroyed, if it is a metaphor for the wedding between God and his people, well then Jesus gives this wine, he gives his blood as reconciliation and as the wine of joy between God and his people. Ada satu lagu hymn yang mengatakan demikian. There is a hymn that says, For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Itu merupakan nyanyian kita. Karena kita melihat di dalam darah Tuhan Yesus, maka kita sudah betul-betul dibersihkan dan kita sudah betul-betul diampuni dan kita dipersatukan dengan diri Allah sendiri. this is our song because we know that in Jesus we have been truly forgiven, we have been truly reconciled, and we have fullness of joy in him. Setelah Tuhan mengubah air menjadi anggur, lalu apa yang kemudian Tuhan kerjakan lagi? When Jesus turned water into wine, what else did he do? Dia menyuruh orang untuk memberikan anggur tersebut kepada the master of the feast. He told people to give the wine to the master of the feast. Lalu apa yang dikatakan oleh master of the feast ketika dia mencicipinya? And what did the master of the feast say when he tasted this wine? Kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Pay attention to verses 9 and 10. Could you read that one? When the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it had come from, though the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." Saudara, the master of the feast ya, itu merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi supaya setiap acara pernikahan itu adalah acara yang berjalan dengan lancar. The master of the feast is someone who oversees the whole bridal party and makes sure that everything goes well. Jadi master of the feast dia harus selalu berkomunikasi dengan the bridegroom. So the master of the feast is continually communicating with the bridegroom. Nah, yang menarik ketika master of the feast itu mencicipi anggur yang sedemikian baik, maka dia memanggil bridegroom dan dia mengatakan bahwa anggur yang baik ini engkau masih berikan sampai sekarang. This is very interesting. So when the master of the feast tasted the wine, he called the bridegroom and said, "You've given the best wine now and saved it until now." Dan the best wine yang di-save sampai now itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagi Tuhan Yesus yang namanya the wedding party itu harus terus berjalan. And what does this symbolize? So keeping the best wine until now is a sign that Jesus is symbolizing a wedding party that must go on and on. Jadi saudara mengerti ya? Do you understand? The best wine itu diberikan biasanya pada waktu hari pertama ketika orang baru datang. The best wine is normally given on the first day when people have just arrived. Lalu mendekati hari ke-7, semakin lama wine-nya semakin dicampur dengan air. Karena orang sudah mungkin terlalu banyak minum wine. And as the days go on, they start mixing the wine with water as people get more drunk. Tapi fakta bahwa Tuhan Yesus masih memberikan the best wine dan itu diberikan di dalam 600 liter, 180 galon wine, itu menunjukkan sekarang ketika yang namanya pesta hampir berakhir, maka Tuhan memberikan lagi seperti kesempatan yang baru. Hari pertama pernikahan lagi, the best wine keluar lagi 180 galon. So Jesus Christ, in giving the best wine last, he's giving 180 gallons of the best wine nearly at the end of the wedding feast. It is like he's giving a new opportunity again for the wedding to celebrate as he's giving abundantly of the best. Dan itu menunjukkan bahwa pernikahan antar umatnya itu akan berlangsung selama-lamanya. And this shows that the celebration between God and his people will continue in eternity Karena wine yang diberikan oleh Tuhan Yesus. because of the wine that is given by Jesus Christ. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-9 ya. So if you pay attention to verse 9, Di sana dikatakan pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya wine tersebut. the master of the feast did not know where the wine came from. Nah, di dalam Injil Yohanes sekali lagi, ketika saudara membaca, seseorang tidak tahu
hal ini datangnya dari mana, itu menunjukkan bahwa yang datang tersebut itu berasal dari atas, ya, from above. So in the Gospel of John, we can see that whenever they write that this person does not know where this came from, it means that this gift came from above. Kalau saya perhatikan Injil Yohanes, berkali-kali orang Yahudi mereka tidak tahu Yesus datangnya dari mana. You'll see multiple times in the book of John that the Jewish people did not know where Jesus came from. Karena Tuhan Yesus datang dari atas, sementara kita datang dari bawah. Because Jesus Christ came from above, whereas we are coming from below. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 ketika dikatakan bahwa mereka, pemimpin pesta tidak tahu anggur ini datangnya dari mana, itu betul-betul menunjukkan ini adalah anggur yang not from this earth. Dalam arti ini adalah anggur yang diberikan oleh Tuhan sendiri. So when the master of the feast says that he did not know where the wine came from, this is symbolizing that this wine came from above. It came from God himself. Dan sekali lagi anggur tersebut, saudara, merupakan darah dari anak Allah sendiri yang diberikan untuk pengampunan dosa kita. And this wine once again symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed for our sins. Hal yang ketiga, Thirdly, siapakah Yesus? who is Jesus? Jadi setelah kita melihat pasal yang kedua ayat 1-11, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus dia adalah Allah perjanjian lama yang datang untuk mengambil umatnya. We can see in John chapter 2 that Jesus is the bridegroom who comes to us, who's returning to his people. Dia adalah Allah yang merupakan bridegroom dan sekarang akan mengambil umatnya untuk menjadi istrinya selama-lamanya. He is God who is the true bridegroom who is taking his people forever as his bride. Dan itu dikerjakan ketika Kristus di atas kayu salib dia memberikan anggur tersebut, yaitu adalah darahnya. And this is only done when Jesus went up on the cross and gave this wine, which is his blood that was shed. Cerita Injil, cerita penyaliban merupakan cerita pernikahan antara Allah dengan umatnya yang sudah menyeleweng. The story of the crucifixion is a story of God and his people who had committed adultery. Allah akhirnya kembali di atas kayu salib untuk mengampuni umatnya. God returned to his people on the cross to forgive them. Dan Allah memberikan dirinya selama-lamanya kepada umatnya. And God gives himself forever and ever to his people. Tapi ini juga bukan merupakan the end of the story, saudara. But this is not the end of the story. Karena pada waktu saudara melihat satu lagi kitab yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Revelation, Because if you see another book that was written by John, the book of Revelation, chapter 19, chapter 19, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. verses 6 to 8, Maka di sana saudara akan menemukan pesta pernikahan itu akan diberikan bagi setiap orang yang menjadi umatnya. that you will see that the marriage supper of the Lamb is given to every single person who believes in Jesus. Let's put it this way. Kalau misalnya penyaliban itu merupakan pernikahan, If the crucifixion is the wedding, maka hari Tuhan datang itu merupakan, let's say, reception. the day that Jesus comes is a reception. Dan itu hanya akan terjadi buat orang-orang yang kita sudah mencicipi anggur penebusan Tuhan Yesus. That will only happen for the people who have tasted the wine of the crucifixion of Jesus. Saya akan tutup dengan satu cerita dari Viktor Frankl tadi, saudara. I'll close with a story from Viktor Frankl. Waktu Viktor Frankl akhirnya dia sendiri bebas dari kamp konsentrasi. When Viktor Frankl himself was released from concentration camp, Dan dia akhirnya mengamati orang-orang para survivor dari kamp konsentrasi tersebut pulang kembali ke rumahnya. and he saw these camp survivors go back to their homes, Viktor Frankl mengamati satu hal demikian. Viktor Frankl observed something interesting. Orang-orang yang tadinya mereka bertahan hidup, ya, setengah mati berusaha untuk tidak mati di dalam konsentrasi, di dalam kamp konsentrasi karena mereka ingin ketemu dengan istri anaknya. People who had tried so hard to live and to continue throughout the hardships of the concentration camp because they had hope that they were going to meet with their wives or their children once again. Lalu akhirnya mereka keluar dari kamp konsentrasi dan menemukan misalnya istrinya sudah mati. Atau misalnya istrinya sudah menikah lagi. And once they came out of the concentration camp, they find that their wives maybe had died or married someone else. Orang-orang seperti ini mereka akan berakhir dengan jauh lebih buruk ketimbang ketika mereka masih ada di dalam kamp konsentrasi. These people ended their lives in a much worse way than had they simply died in the concentration camp. Itu satu-satunya hal yang bisa membuat hidup mereka intact dalam kamp konsentrasi ternyata cuma illusion.
The one thing that kept their lives intact in concentration camp has turned out to be an Ketika mereka illusion. menemukan begitu keluar dari kamp konsentrasi, istri mereka sudah tidak ada lagi. When they went out of the concentration camp and discovered that their wives were no more. Hidup mereka jauh lebih miserable ketika di luar kamp konsentrasi ketimbang ketika mereka masih di dalam. Their lives outside the concentration camp were far more miserable than in the concentration camp. That's the problem with love, saudara, di dalam dunia ini. That's the problem with love, brothers and sisters, in this world. Di dalam dunia ini ya, kita tidak bisa menemukan yang namanya perfect love tentu saja. In this world, we cannot find perfect love. Dan tanpa kita bisa menemukan yang namanya perfect love, itu berarti apa? Berarti hidup kita setiap hari kita perlu yang namanya cleansing dan cleansing and cleansing. And without having perfect love, it means that in our lives we need daily cleansing and cleansing. Kalau kita tidak pernah di-accept dan tidak pernah di-celebrate oleh orang lain, maka kita akan senantiasa mengejar yang namanya cleansing tersebut, supaya kita bisa diterima. If we've never been accepted or loved by others, then we will continue to seek this cleansing so that we can receive that acceptance. Itulah kenapa orang bisa sangat mengejar yang namanya karir. Orang bisa mengejar yang namanya kedudukan. Karena mereka perlu cleansing tersebut. That is why people chase after career. That's why they chase after power, because they need this continuous cleansing. Tanpa kita menemukan cinta kasih yang sejati, yang betul-betul secure menerima kita. Without us discovering true love that makes our lives truly secure. Dan tanpa kita punya pengharapan yang pasti bahwa cinta yang kita alami itu akan berakhir dalam satu realitas celebration yang luar biasa besarnya. And without us having hope that the reality of this love will end in this wonderful celebration in eternity, Maka hidup kita di dalam dunia itu persis sama seperti dead man walking. then our lives in this world are the same as a dead man walking. Kita akan sama seperti orang-orang yang keluar dari kamp konsentrasi dan menemukan semua yang kita pikirkan itu semua ternyata adalah sia-sia. We'll be like the men in the concentration camp who left the concentration camp and found that everything that they thought that had meaning was actually all fake. Ketika kita menemukan bahwa cinta yang kita pikir itu ada ternyata palsu dan hanya tidak bisa memuaskan. Where we think that the love that we have is actually an illusion and is not satisfying. Tapi sekali lagi pada waktu kita melihat bersama-sama pesta pernikahan di Kana, saudara. But when we're together with the wedding in Cana, brothers and sisters, Saudara punya kepastian bahwa hidup saudara dicintai oleh Tuhan. you have a guarantee that your life is loved by God. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah berdosa kepada Tuhan, saudara cukup melihat kepada kayu salib dan saudara melihat juru selamat saudara mencurahkan darah untuk mengampuni saudara. You who have left God and sinned against God, all you have to do is look upon the cross and see the blood that was shed for you. Dan setiap hari saudara bergumul, apakah saudara memang dicintai? Apakah saudara memang perlu cleansing? Karir mana lagi yang saya kejar? Saudara bisa beristirahat dan saudara bisa memandang kepada salib juru selamat saudara. And those of you who are constantly asking, how can I be cleansed? What career must I pursue? What else must I do? You can rest and look upon the cross of Christ. Dan saudara bisa yakin satu kali kelak ketika juru selamat saudara datang, saudara bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dan tidak ada lagi air mata. And you can have assurance that when Jesus comes again, that you will receive all joy and there will be no more tears that are shed. Apakah saudara mau menerima pengampunan dosa dari the true bridegroom? Do you want to receive forgiveness from the true bridegroom, Dari Tuhan Yesus sendiri. from Jesus himself? Tanpa Yesus Kristus, saudara akan terus-menerus membersihkan diri saudara dengan banyak hal di dalam dunia ini. Without Jesus Christ, you will continually cleanse yourselves with all sorts of things in this world. Tapi yang kedua, saudara, But secondly, brothers and sisters, ada konsekuensi yang lain dari kita melihat bahwa Jesus adalah the divine bridegroom. there is another consequence of seeing Jesus as the divine bridegroom. Kalau Jesus is the divine bridegroom, berarti yang pertama-tama dia harus menjadi priority di dalam hidup kita. If Jesus is the divine bridegroom, then firstly, he needs to be the priority in our lives. Dia harus menjadi pribadi yang paling penting di dalam hidup kita. He needs to be the most important person in our lives. Tapi juga yang kedua, But also, secondly, kalau Jesus is the divine bridegroom, maka berarti kita harus menghormati the local church di mana nama Tuhan Yesus diberitakan. if Jesus is the divine bride, then we must respect the local church where he has preached. Bukan hanya sekedar the universal church, Not just the universal church, tapi truly the local church itu betul-betul merupakan mempelai
Kristus sendiri. But the local church is truly the bride of Christ. Kalau sudah membaca yang namanya The Book of Revelation, chapter 2 dan chapter yang ketiga, If you see in the book of Revelations, chapters 2 and 3, ada surat kepada yang namanya 7 local churches. there are letters to the 7 local churches. Mereka tidak sempurna They are imperfect dan punya banyak kekurangan. and they have many weaknesses. Tapi the 7 local churches di dalam Revelation chapter 2 and 3 itu yang nanti akan berbagian ke dalam the wedding of the Lamb in chapter 19. But these local churches in chapters 2 and 3 are the ones who are able to participate in the wedding of the Lamb in Revelation chapter 19. Satu kali kelak kita semua yang ada di ruangan ini, kita akan bersama-sama merayakan akan pernikahan anak domba. Each of us in this room have the opportunity to celebrate the wedding of the Lamb. Kita semua yang tidak sempurna ini. Each of us who are imperfect. Kita semua yang mungkin merasa tidak cocok satu sama yang lain. Each of us who maybe have differences with each other. Satu kali kelak kita akan berdiri di depan anak domba dan kita akan merayakan pernikahannya karena kita adalah mempelainya. Once we'll stand before the Lamb and we'll be able to celebrate because we are His bride. Dan pada waktu hari itu kita berdiri di hadapan juru selamat kita. And on that day when we stand before our Creator, Saya percaya kita semua akan berpikir betapa ruginya dulu kita tidak bekerja lebih keras untuk gereja Tuhan. I'm sure we will think to ourselves, what a shame it was that we did not work harder for the church when we were still alive. Hari ini kita sama-sama mempelajari mengenai pernikahan di Kana. Today we learned about the wedding in Cana. Dan sekali lagi saya mau summarize di dalam 3 poin. And once again, I want to summarize in these 3 points. Pertama, saudara, Firstly, cinta kasih Kristus merupakan cinta kasih satu-satunya yang secure di dalam dunia ini. the love of Christ is the only love that is secure in this world, Dan juga secure untuk kehidupan di dalam kekekalan. and also secure in eternal life. Again, apakah saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Once again, have you truly accepted Jesus as your Lord and your Savior? Yang kedua, Secondly, kalau Yesus adalah the divine bridegroom, then he has to be the most important person in our life. if Jesus Christ is the divine bridegroom, He should be the most important person in our lives. Yang ketiga, if Jesus is the divine bridegroom, then the local church is of the utmost importance in our life. And thirdly, if Jesus is the divine bridegroom, then the local church must be of utmost importance in our lives. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Could you lead us in prayer? Dear Heavenly Father, we have heard your word. Thank you, Lord, that you are our divine bridegroom and that you love us enough to have given your Son, Jesus. Thank you for the blood that was shed for us and for this wine in which we can celebrate with you forever and ever in eternity. Lord, help us to love you more. And for those of us who don't know you, Lord, may you continue to speak to our hearts and open up our eyes to your truth and help us as your people to truly love your church, to not see it as just a once a week occasion, but as your body, to love and care for one another as you would in the light of who you are. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.